Nadirsit na ni sa duwa ha. Niabot sad sila si Jason, Kyle ug si Ray. Game 1 ni. Team Cebu City versus Team Inganilla po ni. Team Inganilla. John Carl, Alex, Alan versus Ray, Kyle ug si Jason. Jason Buloon. Oh, shout out sa ni Paso nastunga. Partner bola. Score 2-0. Labaw ang Team Inganilla. Doaw naman rin siya. Oh, subscribe na mo ha. Subscribe mo sa atong video ha. Pablo Vlog TV ha. Para daghan patang video ma-upload. Ray! Out ball! Sus! Suga na! Mura na mga bagyo ang mga bola. Usog kay mamunal. Side out ha! Side out! Servisyo Alex. Servisyo Alex para Tris. Alex Milatos. Hawan paskang manang kumpani El Mayor TV Vlog. Score 3-0 na. 3-0 na. Subscribe na mo ha sa ato ang channel Pablo Vlog TV para daghang patang video ma-upload. Servisyo Alex para 4. Side out wa kabot. Side out wa kabot. Ang score ani ha 3-0. Labaw ang Team Inganilla ni. Team Inganilla, John Carl, Alex, Alan versus Jason Buloon, Ray og si Kyle. Servisyo Jason. Patay na. Patay na. Why? Score 2-3. Duha miya to. Buswini. Ang score 2-3. Labaw ang Team Inganilla ni usa. Servisyo Jason para Gualis 3. Lah, wa kaabot, napukot ang bunal ni Jason. Ada Buswini to. Servisyo Alan para 4. Alex, Kyle. Bola. Servisyo Ray para 3. Walis 3 na. Walis 3 na. Kanalan sa. Walis na, Walis 4. Servisyo Ray. Kyle, Alan, gibundaks to nga. Ay, bola! Ay, bola! Bulalay! Ayun na, kuhain ko sa. Go! Puli-puli man ako. Ilan ang timpla dito, Pikas? John Carl, servisyo para 5. John Carl. Alex, patay tanan. 4 na. 4-3. Servisyo John Carl para 5. Alex Milatos. John Carl. Kyle day. John Carl. Oh, watch out eh. Oh, Boss Hector. Nadia ka na kay Yelo. Boss Hector. John Carl. Kyle. Alan, overhead. Alan Japon. Inside, bali na. Size 3. Size 3 na ang score. Size 3 na ang score ha. Oh, Jason Buloon. Nya kana, Kyle na. Ang ilang tungod si Ray. Servisyo John Carl. Para City. Alex, overhead.
Alex. Go, biyawan ni Karansa mas Alex. Hawan pas kang manang. Courtesy by John Carl. Hawan pas kang manang. Score, City 3. City 3 na. Servisyo John Carl para 8. Walang kumain sa maig. Alex Milatos, patay na. 8-3 na. Servisyo John Carl para 9. Alan, overhead. Kyle Milatos. Kyle Gapon. Latos Kyle. Jason. Pundaki Jason. John Carl. Loy, counter attack by John Carl. Oy. Kuyawang John Carl. Oy. Counter attack by courtesy by John Carl. Silma. Counter attack ba no? Diyawo pako-pako. Oy, bibi ko. Bibi ko. Score. Noy Bitriza. Servisyo John Carl para 0. John Carl. Patay. Hawan pas kang manang. John Carl. Ipahikap ng bola John Carl. Dong John Carl. Ipahikap ng bola John Carl. G-stress na. G-stress na. Game 1 niya sa ikadwa nga sit. John Carl. Servisyo para panay. Alex. Kyle Gitimbre. Alan. Overhead. Out ball. Gilabay sa gawas ni Alan. Bulausa. Side out ha. Side out. Ang score. G-stress. Servisyo Kyle para 4. Ala ni cut yun. Servisyo Kyle para 5. Hala, kalais bulang John Carl. Uy, niliko man. Mura magnay monobila no. Niliko man bulang John Carl. Side out. Ang score ani G4. Servisyo Alex para panay. Alan, nilato sa tunga. Alex. Alex, overhead. Hawan pas kang manang. By courtesy by Dodong Alex. Alex sa Minganilla din. Dili ni Alex Dodong Sapo ha. Panay na ang team Minganilla. Servisyo Alex para Daog. Alan. Alex, look kanipis. Highlight. Kyle Nilatos. Alex. Ray Milatos. Aki countera niya Alex. Uy. Alex. Alan. Kyle Milatosan. Wala! Side out. Balisad sila dito. Balisad. Hinaya na dong Jason. Jason, servisyo para 5. Side out to ha, side out to. Wapati score. Score 11-4. Panay na ang team Ganilla. 5 na. 5-11 na. 5 panay na. Servisyo Jason. Para 6. John Carl. Jason. Alex. Labay na. Gilabay na. Servisyo Jason para City. Kyle Milatos. Alex ni counter. Wakaabot. Wakaabot ang counter attack ni Alex. City na. City 11 na. City panay na. Muabot ni Gnoybe gani. Kulbaan ng teaming ganilya ni. Hasta na musta ni. Kyle Milatos. Lagi labay sa gawas ni John Carl. 8 na. Kulbaan na nanugal sa gawas ni. Servisyo Jason para 9. Outball na 9 na. Hala. Kibot ng lubot sa nugal ni. Kibot na nanugal gawasan ni. Servisyo Jason para Jis.
Bunal. Kyle, may bunal. Diyan, Carl. Kyle. Hala. Patay sad. Gikauntiran sa dyan, Carl. Uy. Kauntiran sa dyan, Carl. Para dao na ng timing nila, ha? Madao ba ka nila? Maside out pa ganin, murag kuyaw pa ni. Mapildi ang mingan nila ni. Rocky ko no. Rocky. Yung saan ni boss? Rocky. Rocky. Daw na sa gimuan ang timing kanilya sa ikaduhang asit.